Mayong gabi sa tanan, niya nasab ka sa atong pagpadayon pagtuon sa libro sa Kolosas. Naanata sa chapter 3 atong hinumduman nga ang maong libro gitimahan og the preeminence of Christ. Ang purpose sa maong tema mao nga buot ni Pablo nga i-refute ang mga false teachers nga gikan gayud sa mga philosophers sa dagko nga school of thoughts gikan sa Efeso atong school of thoughts duhaman kadagkong school of thoughts sa Ephesians kadtong mga Stoics o mga Epicureans. Unya naabot sa ilang pagsabwag sa ilang belief ang epektado nga bag-ong natukod ni Epapras na iglesia sa Colosas. Ang iglesia sa Colosas natukod ilalom sa ministry ni Pablo pero wala makabisita si Pablo bisag kas-a dito sa Colosas. Apan ang iyang trabahante nga si Epapras mao ang naga-pioneer ini mao nga dapit o gisulat ni Pablo ang Book of Colossians particularly lagyod para lagyod ni ining maong danger pagka swayed away sa mga kaigsuonan ngadto ining mga makadani kay kining mga philosophers maayo gyud kaayo ang ilang pagkonbinsir sa pangutok sa tao aron nga makonbinsir ka sa ilang mga ideya, mga philosophers. So atong miaging Biyernes natapos ta dito sa verse 11 gikan sa verse 8 nga ipahukas, put off such things as anger, rage, malice, slander, abusive language from your mouth. Do not lie to one another since you have put off the old man with its practices. Pag-abot sa 11, ngayon diri nga, here there is neither Greek nor Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian or Scythian, slave or free from Christ, but Christ is all and in all. So, hibaw ni Pablo nga sa diha kang Kristo wala na discrimination tungod kay usa sa mga strong teaching sa mga Epicureans mao nga pinagi sa kaalam, pinagi sa imong kahibalo magapaila ka nga usa ka distinguished, usa ka pinasahi nga tao sa inyong katilingban. Mo nang kini sila mga philosophers niya itong mga panahon na makit-an gyud nimo nga bisan sa mga suot kuno nila distinguished na sila kaayo nga magpaila nga kini sila gikan gyud anang mga eskwelahan. So wala na unya kay tungod lagi kay kitang tao incline man ta ining personal honor kining dungog daghan kayo ang nadani ining mao nga teaching nga ikaw mahimo usa ka distinguished ka person. O na nga giguba ni Pablo kanang ideya nga diha kang Kristo wala na Judeo, barbarians, slave, unsa may imong social status wala na. Wala na discrimination, wala na pinalabi, wala na inyon og special pa ka nga tao kay kamong tanan special na pareha na mo kategory. Muni ang paagi ni Pablo sa pag-refute nining maong mga doktrina. O kana nga mga filosofiya, kana nga mga klase sa attitude naa man karon kaayo. Bisan sa church ni creep ina. Sa mga church nga dili sila family ang ilang system of leadership. Naa na kay bisan gani sa ilang fellowship lain ning mga lingkuran na agi tuoron ra nga lingkuran ining mga tawhana kining mga tawhana mura bag na ay private sila nga dapit diha sa church na special nga place sa church kay manumdum ko sila si Doc Nestor, sila si Doc Joe, naka-mention sila nga naagyod sila park dito sa Living Word sa una.
nga wala gyud mo parking ana ug dili sila mangadto sa church, wala gyud mo parking ana. So makita nimo nga ang ubang mga pastor naga-tolerate ini nga practice nga dunay discrimination. Naay mga nagabalita nako nga mismo diha sa parking palang daan sa Living Word, daghana ang nagakagubot og nagakaguliyang bisan kadtong iglesia sa Danao diin tua dito ang mga labuan sa akong misis. Parking lang daan na. Gubot na daan kay ang uban mga suod sa pastor, pagumangkon sa pastor, gusto og kanang maayong lugar, kanang nindot nga pwesto. Kunya naa sila gi-in charge nga parking boy. Ana discrimination perting kakusog bisan sa church. Labi na kon wala mo mag-observe og family nga system. Ako na nang naobserbahan in my 4 decades in the ministry, I have observed a lot of attitudes, a lot of leadership. If I would conclude nga ang tanan nga gubot og mga dispute sa church, it's all failure of leadership. Failure of leadership tungod kay sila man ang mag-create og sistema, sila man mag-create og values, sila man mag-create og ipasunod nga mga culture. So og unsay culture diha affected yun ang leadership kay mo man ang gipasunod. Ug unsay sunod sa mga membro mo na ang kultura nga gipasunod sa mga leader diha. So og masipyat yun ka pag create og usa ka functional nga culture, di gyud magdugay ang fellowship nimo, naa gyud dispute, di gyud magdugay na. Mo nang nagaampog yung ko nga ang culture nato sa family ma-practice nato perfectly. Wa pa man gyud nato na ma-practice perfectly. Pila pa man ka nato gyud ang medyo naka-absorb og dugay ana nga system, mga kaigsunan. So karon magsugod na ta sa verse 12. Before that we should pray. Lord, thank you so much for the richness of information that we could learn from the book of Colossians. Out of their problems, Lord God, they left us, Lord, lessons that we can ponder, we can follow, Lord God, so that what was their dispute and problems before will not be repeated in our times. Thank you, Lord, for giving us this informative story and lessons coming from the churches or church in Colossians. Help us to dissect, Lord, and understand more lessons from this book, Lord. And may I be able to elucidate and explain explicitly, Lord, the plain message of this book, Lord God. We thank you that we can still continue to learn it as much as we can, Lord. And through the help of the Holy Spirit, who is our professor, great professor, we will be able, Lord God, to understand the whole idea of the book of Colossians. In chapter 3, Lord, lessons from chapter 3, Lord God, is dynamic, Lord. We learn it deeper to deeper, Lord, as we go through the preceding verses of this passage of Scripture. Help us, Lord God, to be able to understand and grasp something from this book, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, last week, we ended in verse 11 about the statement of Paul that in Christ there is no discrimination. There is no Greek, Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian or uneducated, barbarous or Scythian, uneducated,
colloquial, slave or free, but Christ is all and in all. This is a very strong refutation of Paul against the teaching of the Stoics, the philosophers, that if you have knowledge, you will become distinguished and very special person in your society. So you will notice that the main aim, one of the main aims of this group is uh, honor in the society. O kung mauna ang direksyon sa inyong relihiyon nan maglumba mo pasikat o pakitang gilas o unsay imong mahimo. So dili ingon ni ana ang kang Pablo diha sa kang Pablong gi tudlo mao nga wala na nang pasikat, wala na nang usang ranggo bisan unsay imong ranggo, whatever your achievement, whatever your social status, whatever your economic status in the society, in Christ you are the same. Whether you are a slave, you are a rich person or a poor person, you are an educated person or not educated person, you are equally the same in Christ. Pag kaninduta kayo mo ni ang family, mo ni ang communist nga concept. Parihara katanan. Sa to pa dinhi nga paagi ang tanang tao equal. Pwede nga ang tao dili equal economically, pwede ang tao dili equal sa ilang status, pero ni ay dapit nga ang tanan bisag pulubi, bisag pobre, bisan og way grado o disente o edukado, kining tanan usara kana mao ang pagkausa nato diha kang Kristo. So verse 12 na. Therefore, as the elect of God, holy and dearly loved, clothe yourselves with a heart of mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. So, in the previous verses, we tackled about putting off these negative characteristics. Katong dito sa 8 bitaw, ingon dito nga, put off all such things as anger, rage, malice, slander, abusive language, your mouth, lie, and so on. Put off. Ang uban, mortify. That means to see to it that it will not be operational. It will be neutralized. Put off meaning do not allow it to be in touch with you. Do not allow it to function in your life. Do not allow it to manifest in your life. So if you put off something, you need to put on something. Kay maghubo ka nga di na pug ka mag-ilis. So kung na kay hukason, na pug kay isulot. So in previous verses, we were told to put off this negative characteristics, this negative behavior. And now in verse 12, we are admonished as the elect of God, holy and dearly loved, clothe yourselves with a heart of mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Pasulubon ta. Ilisan katong atong kanhing bisti nga dala pa sa atong pagkatao, may tungod ining anger, rage, kapungot, malice, slander, kining pagpanabi. Ang slander mo ay usa ka tinuyo nga pagdaot sa kinabuhi ug dungog sa usa ka tawo aron madaot siya. Abusive language from your mouth, kining mga below the belt nga mga kwan, pareha ra gyud ni sa slander, abusive, kining pagpanaot gihapon, mga pulong nga makadaot gikan sa imong nabil. Ug mao ni nga kay hubuon man nimo o under your own this choice and power, you can put these things off from you, and then having
putting off those things, you are going to put on something. And that is with the heart of mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Halos manag-igagaw ra gyud ning tanang mga karakteristika mga kaigsonan. Uh, Clothe yourself with a heart of mercy, kaluoy. Unya, sunod, kaayo, kindness. Kung maluoy ka, maayo man ka. Unya, ang maluoy ka, mapaubsanon man ka. Unya, ang mga mapaubsanon, gentle. Unya, ang mga gentle, mapailobon, patience. Murag mga parente ra gyud kayong mga qualities. Bear with one another and forgiving one with another. So, it is Paul presumed that even in Christian community there are some kind of misunderstanding, but a Christian way of dealing with this kind of misunderstanding, ingon dire, bearing with one another and forgiving one another. Kining pulong permiro one with the bearing one another, kining sa mao nga sa 3:12 ang tanawon ra god. Oh. Forbearing, kanang purong forbearing kay ani kumahi, it means to hold oneself erect and firm, to sustain, to bear, or to endure, to hold up. Ikinumahi. Ang iyang main idea mao kining sa Tagalog pa pagtitimpi. Usa day ka pamaagi aron nga dili modako ang lalis, kining magpugong lang mo, you are bearing someone's attitude. Imong giagwanta lang sa siya ba. Ug mao ni ang daghang nahitabo sa akong kinabuhi. There are a lot of people who intentionally try to destroy my reputation, try to destroy my image, and then I never speak any word against them. I never plan to destroy that person. Instead, I just forbear. I just hold my anger on. Anong utong ra diha sa imong kaugalingon, daghang mga paagi, daghang mga panahon nga imong gihimo na og niya maayong resulta. Kay ngano man na preserve inyong relationship pananglitan na ay nasuko ang imong kauban sa kinabuhi mismo. Nasuko perting bagutbot niya. Wa pa kahibaw, wa ka morason lamang, wa kay ang atong tendency gud morason man ta, morason out ta, no? Unya og morason out ta ana nga panahon nga suko siya, dili man siya healthy tungod kay mosimag man gyud, kay mo insist man gyud ang kada usa kun kinsay sayo, mo prove man gyud ang kada usa nga somebody has to admit. Unya ang atong tendency nga mo admit ang usa, atong i-increase ang atong evidence sa iyang fault. Unya makaprovoke na siya. Og dili di ay wise kanunay nga ingon ni ana ang atong way of resolving dispute, of resolving misunderstanding or quarrel. The best mao kining giingon ni Pablo nga bearing one with another and forgiving one another. Imong agwanta lang siya. Tungod kay ngano man dere sa ibabaw nagsulob naman ka ang imong kasing-kasing og gugma, kaayo, humility, gentleness ug patience. Nagsulob man kag bag-ong sinina. Kini hinoong kahimtanga nga na ay mga dispute kung wala kay sinina nga sama sa mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Kung karipang kinaiyahan nga gisgutan sa utso nga kining anger, rage, malice, slander, abusive language from your mouth, kuyahog yung gubutan perting yung kayuhag
Gubot pa sa World War II ang mahitabo. Bosa ang maalamon nga Pablo pinagi sa landong sa Espiritu Santo ni ay usa ka imperative command dinhi nga, therefore as the elect of God na agyo'y qualification alang sa mga pinili na sa Ginoo, alang ni adtong mga professing Christians na, alang ni adtong mga followers of Christ na balaan nga hinigugma sa Dios, kay gihubo naman ninyo kadtong karaan ninyong pagkatao, kadtong karaan nga kinaiya, isulob ning bagong sinina, kining kaluoy, kaayo, pagka mapaubsanon, pagka maaghop, o pagka mapailobon. Unya, tungod ana, you can bear one with the other, one another, and forgive one another. If some happens to have a complaint against anyone else, just as the Lord has forgiven you, so you also forgive others. So the basis of our restoration, the basis of our reconciliation is the fact that Christ forgave our sins. Maugyod ni ang makatandog sa akong kinabuhi nga sa mga tao nga inunta naghimo og sayop sa ako. The moment nga mo admit sila nga saylo ako, ben kay na sayop ko. Halibiyang kagaan kayo ang akong kasing-kasing sa pagdawat o paghatag og pasaylo. Kay akong gibase ang akong kaugalingon sa gihimo ni Hesus sa akong kinabuhi. Matod pa ni Pablo diri, maingon nga si Kristo nagpasaylo man ninyo. So pagpasaylo ay sad mo. So this is the Christian way of dealing disputes and quarrels and misunderstanding. Number 1, see to it that you are yourself is clothing, is wearing your clothes, new clothes in Christ. Clothe yourselves with a heart of mercy, kasing-kasing na puno sa kaluoy, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing one with the other. Nindot yun ni siya nga di ako nato i-practice. Kining maong mga kamatuoran o mga prinsipyo nga gisulat diri, wala ni siya isulat diri nga ingnunta, it is for our information. This is the ultimate solution of God in our life as a believer. Because it is presumed, God knows that even though we are already a follower of Jesus Christ, we are already a professing Christian, we still have that tendency, strong tendency nga doon ay mga misunderstanding. Kay tao man ta, natay mga kaugalingong opinion. Ug tungod ana, gi-equip ta sa Ginoo sa mga inunta qualities aron nga ma-preserve nato ang atong relasyon, ma-preserve nato ang atong friendship, ma-preserve nato ang atong pagka one family in God. O aron ma-preserve na magbistit ang tanan. So kinsa naman lamang ang magpaasi-asi o magpahari-hari o mangita gugubot kung ang tanan magsulob ining sinina sa kasing-kasing nga puno sa gugma, kaayo, humility, gentleness, and patience. Kung tanan nagsulob ini, kinsa man kuno na ang mag-una-una o hatag o gubot nga pareha man mong nagsulod ana. Unya na pay bearing one with another, ang usa mo bear nimo, ang usa pon mo bear nimo, sa inigbantahay laman mo sa to pa nagatimpi lamang mo, di lamang mo voice out kay mag-voice out mo sa inyong mga comment usab-usa, posible man nga ma-offend, no? Ma-offend. So tipigil lang na. Unya wapod ka kabaw nga siya po nagtipig ra po diha nimo. Nagapugong ra po diha nimo. And all these virtues, ingon siya. And all these virtues add love, which is the perfect bond. Human kuno ining maong mga Christian qualities.
timbugi kuno kini sa gugma nga maoy kina-perfectan nga talikala sa usa ka malinawon nga pagkinabuhi. And all this virtue add love, which is the perfect bond, and let the peace of Christ be in control in your heart. For you were in fact called as one body to this peace, and be thankful. Pagkarinota sa kang Pablo nga gisulti. Tibugi human ni ining mga virtues nga gisulti o gipaila ni Pablo dinhi. Tibugi kini sa gugma. Basahon nato ang iyang kuan kanang sa 14 atong basahon na sa Greek. Above all these things, put only charity, which is the bond of perfectness. Atong tanaw ning charity, ang charity diri agape gyud siya. Dili siya phileo. Dili siya brotherly love lang. It is an agape. Agape. A love that is unconditional. A love that is not seeking his own pleasure, but a love that aspire the benefit of others. Ang usa ka gugma nga klase sa gugma nga ang iyang giapas mao ang welfare sa ubang mga tao. So dili siya harmful nga gugma. Unya kining perfectness dinhi teleiotes, a state of the more intelligent, moral and spiritual perfection, a fully grown person. Wow. Unya kining peace dinhi is irene, a state of an exception from the rage, peace between individuals, harmony of Christianity, the tranquil state of a soul assured of its salvation through Jesus Christ. So, ang main idea ining pagkasulti, the peace of Christ. It is not the peace from the world. It is a peace of Christ, a tranquil of the soul. Kini di ay mao ang maga-control sa tong kasing-kasing ang kalinaw nga iya ni Kristo. Ang kalinaw nga iya ni Kristo, mao kanang kalinaw nga naa sa sulod. Ang kalinaw nga da sa kalibutan, mao ang pag-secure nato nga wala ta mahimutang sa lugar nga gubot. Mo nang kalinaw, mo nang gipanghinarbog sa atong presidente nga sa Davao secured ka kaayo kay peaceful ditong dapita tungod kay walay mga tawo nga magdala og harm nimo bisag maglakaw ka magabi. Mo na ang kalinaw nga mahatag sa kalibutan. This kind of peace is vastly different than the peace that our President Duterte is bragging. Nganuman, ang kalinaw nato nginhin nato kana man kang Kristo. Unsa man ang kalinaw nga gikan kang Kristo? Ang kalinaw nga naa sa sulod. Unsa man ang kalinaw nga naa sa sulod? Ang kalinaw nga mahimutang naa nato sa sulod mao ang usa ka kahimtang sa usa ka kalag nga gipasaylo, sa usa ka mahugaw nga kinabuhi nga gihinluan sa dugo ni Hesus, sa usa ka kinabuhi nga kangkansang mga daotang binuhatan kanhi gihubo na ug ang bag-ong sinina nasulog na.
ang usa ka pinasaylo nga kalag ug usa ka malinawng konsensya tungod sa pagpasaylo sa Ginoo sa atong sala, ang usa ka tugaw nga tanlag nga tungod sa sala nahimong malinawon tungod sa kamatuoran nga si Kristo ang prinsipe sa kalinaw ug pakigdait, mipuyo sa imong kasing-kasing ug ang iyang pagpasaylo ug paghinlo sa tanang kahugawan sa imong kinabuhi. Lakip na ang imong mga taras ug kinaiya gihukas o giwagtang aron nga magsulob ka sa kinaiya nga bag-o nga iya sa Ginoo. Mao kana ang klase sa kalinaw nga inunta wala mag-agad kung unsay kahimtang sa imong palibot. Mao ni ang kalinaw nga nagahari sa kasing-kasing ni Pablo nga bisan sa sud sa prisuhan usa ka dapit nga ang iyang palibot dili siya malinawon. Ang iyang palibot dili friendly, ha? Pero pagka malinawon ang iyang sulod kay bisan didto sa pagpiot niya sa usa ka inner chamber sa prison kay he was a high profile nga prisoner. Pero matud pa niya, rejoice in the Lord. Matud pa niya, I have fought the good fight. I am very confident that my righteous judge has something for me in return, and not only for me, and even those who are eagerly awaiting of His coming. Pag kaninduta, mga kaigsunan, kining gingon ni Pablo, nga klase sa kalinaw. Klase sa kalinaw nga gikan kang Kristo. Let, sa ato pa, we have part on this. Tungod kay ang purong let, it refers to your choice. The peace of Christ be in control in your heart. So it's our choice. Kung magsulob ba ka sa daan imong sanina, kaya bisag nahukas na to atong daang sinina, naaraman to. Anytime nga ganahan ka mosulob ato, naara detso automatic. Ngano mang automatic man to tungod kay ang iyang gisulotang lawas naa pa man. Wa pa man ta maluwas sa lawas. Wa pa ta mag-glorified sa lawas. Og sibo paghapon tong mga sininaa nga atong gihukas sa una. Dali raman nato mahukas pud tong bagong sinina. Kay og pungtan ang Kristohanon manungo pa man gihapon. Og pungtan ang Kristohanon mag-slander pa man gihapon, mag-anger pa man gihapon, mag-rage pa man gihapon ang Kristohanon. So it's always a choice for every believer to either put on the new garment or put off the old garment and put on the old garment and put off the new garment. It's always our choice. But in verse 15, it's still referring to our choice to either allow the peace of Christ to rule and reign in our hearts. For we're in fact called as one body to this peace. Remember nga above all this virtue, let us add atong idugang ang gugma nga mooy perfect nga band. Perfect nga band. Mao ang usa ka hingpit nga talikala sa usa ka malinawon nga bagpuyo. So let us see to it as Christians, as the elect of God, that this kind of love will characterize agape nga gugma, dili phileo. Ang gigamit nga Greek diri agape. Ang usa ka agape nga gugma mo ay gugma nga pinakataas sa kalidad sa tanang klase sa gugma. Kining gugmaha mao ang gugma nga wala mag-after sa iyang kaugalingon nga welfare. This kind of love always endeavor for the welfare of others. This kind of love will never hurt other people. This kind of love is sacrificial. This kind of love is forgiving. This kind of love is understanding. This kind of love is unsay nga na kadtong gingon nga love covers multitude of sin. Ang ipasabutan ng love covers multitude of sin. It is because of this kind of love that you
kanang forbearing, nagpugong lang ka kay og di ka kapugong, madukol man nimo, makasama ka. And that is why this kind of love um, covers multitude of sin. Tungod dining gugmaha, wa ka kahimog mangasa because you were able to hold your anger. You were able to hold your retaliation. Dili ka mo risbak, di ka mo tibad, di ka mo balos tungod kay are aftering you are aftering peace. Uh, you are aftering kaning peaceful life. So wala di ka nagtimpi lang ka. That is the reason why you bear one another. Nagi mong giagwanta siya. Because it is important to you to preserve your friendship. Nga, di lang ka mo buto. Samot pud og siya, mauwaw man to siya. Nga siya nakasa, mauwaw man to siya, nga wala lang kay gihimo. And then, later on, siya mag-initiate na siya nga sorry. Na ito, inig-sorry ato kay ikaw nag-sulob man ka sa kaluoy, kindness, humility, gentleness, and patience. Pagkadali ra gyud kaayo nimo itunol ang imong forgiveness. O niya, plus add to this virtue love, perfect nga ban, perfect nga gapos. O mo na siya. Busa, let the peace of Christ be in control in your heart. Busa, naay kalinaw. Doon ay pagsinaptanay. Fluid ang inyong direction. Walay sabon. Sa atong fellowship, madani, bisan sa panimalay, small unit of fellowship na asa balay, madagyod ni. Kayo everybody in the house, puro kayo, musilaog yun. So layer ko nang nasunog bayo niya, masayop ang bombero og spray ang gasolina dai mo na spray di ba mo uylab hinog samot. Pero so laye og spray og tubig di ba mag-anam og die down ang kalaya. Mo na siya. So niyanata sa verse 16. Niyanata matapos sa 17. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and exhorting one another with all wisdom, singing psalms, hymns, and spiritual songs, all with grace in your hearts to God. Again, let the word of Christ dwell in you richly. Papuy-a ang mga pulong ni Kristo diha sa sulod ninyo nga madagayaon, teaching and exhorting one another with all wisdom, singing psalms, hymns, and spiritual songs, all with grace in your hearts to God. Basahon ni nato sa Easy English. Sa iyang simple nga thoughts. Let Christ's message live in you. Let it work in you. It will do many good things in you. It will help you to teach each other. It will help you to understand things correctly. God's Spirit will cause you to sing different kind of songs to each other while you worship God. You will sing like this to thank Him for everything that He has done. This is the other side of this verse, mga kaigsuonan. Ang atong ibasa ganina kay in 80 man to, New English Translation. So, what does it mean to let the word of Christ dwell in our hearts richly? Richly pag yun. So, let it dwell in us. Ato ng Tagalog gamay nga meaning, no? Let the word of Christ dwell. So it must not be as a stranger or a visitor or as an acquaintance with whom we are not especially intimate. Sa atong balay, kanang makapuyo sa sod sa atong balay,
mga tao na nga close na to. Mga tao na nga atong gidawat nga kauban nato. Dili ka pwede magpapuyo sa imong balay og mga stranger ra. Dili ka basta-basta mag-abli sa imong pultahan o magpapuyo og mga stranger nga tao. So the concept here is for the Christ word to have residence in your heart. The concept, the main idea of this imperative verbal command, kining let, in Greek, it is a verbal command, strong imperative mode sa Greek grammar. Ang ipasabot ana mao nga, let the word of Christ have its dwelling place in your heart. Let the word of Christ have its residence in your heart. Do not just consider it as a stranger or a passers-by. Daghan di ay nga Kristohanon nga ang treatment nila sa pong sa Ginoo murag passers-by lang, murag lumalabay lang. Casual lang ba ang ilang treatment sa pong sa Ginoo? Apan ang tinuod, bisag kapila na kasimba, bisag kapila na kamo balik-balik simbahan, bisag pag napa kay regular nga Bible study, pero ang status sa word of Christ diha nimo stranger paghihapon. Nganuman, wala pa nimo siya tagai og katungod nga mupuyo diha nimo. Wala pa nimo siya dawata ingon nga kabahin na sa imong sa imong life. Aron mo take residence to the word of God in your life, in your heart. So let it dwell, let the word of Christ have its own dwelling place in your heart. Pagkanindota sa ideya ay matisona. Ha? Wala pa ko kabati og nagawali nga ini ang iyang pagsabot ining bersikulo ha. Kay ang pulong day sa Ginoo nangita og residensya, permanent residence, permanent address. So, because it is a verbal command, it must be understood that the authorial intent, the very focal aim of this statement is for every Christian to accept the word and give it its residency in your heart. You must not treat the word of God as a stranger. If so, then it is just a passers-by. Lumalabay lang, langyaw lang, kaswa lang, mulabay ra sa imong kasing-kasing, mulabay ra sa imong ano. You are impressed, you are blessed with the word of God, with the preaching of the word of God, but because it takes no residency in your heart, it will pass by. Mulabay ra nimo. Pero kung magpabili nimo, nan, mahimo na ning kabahin sa mga nagapuyo sa inyong balay. Mao na siya nga mahimo nang sama-sama nga sakop nimo sa balay, resident member of your family with whom we are in constant and loving communication. Kung residente ni siya sa imong balay, kada adlaw mo kita, kada adlaw mo intimate in relationship. Let it dwell in you. It is not enough it to be in your house. Study, pocket, and so at hand. It must be in our heart, pervading our whole spiritual nature, directing our and controlling our life and conduct. Thy word, matud pa ni David, have I hid in my heart, out of my heart are the issues of life. Let it dwell you, gibutangan pag yun dinig adverb, richly. Richly. So what the word of God represent to? It contains the Old and New Testament. It means kung ang sugo niya richly, then tinuok nga pulong sa Ginoo. You must be knowledgeable about the word of God.
You must give a very spacious place in your heart to the Word of God, because all the New Testament and even Christ Himself is also the Word of God Himself. Papuy-a si Kristo nga managayaon na kanimo. Papuy-a po na yang pulong, because you cannot separate Christ and His Word. Di man kakabulag ni Kristo ug ang iyang pulong. Kung magpadayon ka ni Kristo sa iyang kasing-kasing, kuyog ana iyang pulong. So, it is a good gauge for a professing Christian if he says, I am a Christian, I have received Him, I have been born again for many years, and then it must manifest with your passion with His words. Kay kung wala ka mag-manifest sa passion sa His word, diyon sa raman nilabay rato si Jesus, ni dayon lagi to pero nilahos sa pikas pultahan. Kay na may nisod si mong bahay pero nilahos sa pikas pultahan. Wa mo puyo. Ang gusto ni Pablo din, the authorial intent here is for the Word of God to find its residency or residence in your heart. Permanent residence. Termina. Unya, richly pag yun, madagayaon. How can we allow the Word of God to dwell in our hearts richly? Let us study the Word of God day by day, every day, na atay pagbasa sa pong sa Ginoo, niya atong i-accommodate ang tanang pulong sa Ginoo diha sa atong kasing-kasing, atong tagaan o welcome ang pulong sa Ginoo. Ingon nga part na sa atong life. Amen. Mga kaigsunan, this is not a simple Bible study. This is a very serious admonition of Paul to the believers. It's really my passion and it is my preoccupation that the people under my ministry will find themselves falling in love with God. It is always my preoccupation that the people that has given to me under this ministry will by themselves fall in love with Christ. Because if they are fall in love with God, then all the things will follow. The passion for His Word, the Christian virtues and fruit of the Holy Spirit is clearly manifesting in their lives, and they are growing spiritually. It is obvious. It is very visible growth. You can see that the visible growth. But sad to say that our enemy is also trying his all his ways to, to thwart and impede the journey of Christian life of the Christian believers to the fullness of the relationship with God by, having a dynamic relationship and full intimacy and devotion with God. It is okay for our enemy for you to read the Bible and go to church as long as you remain stagnant, as long as you remain immature, as long as you remain uncommitted, as long as you remain in a state of inunta nato nga halfly committed. It is okay for our enemy that you attend church services, read the Bible, as long as in your heart you are not so committed to accommodate the whole Word of God into your life. But if you decide now to have the Word of God in your heart richly and find its residency, pagkanindot tamang yun. Nga naman, the Word of God is just like a meat or it's just like a milk that will help us grow and grow and grow maturely. And if we are mature, pagkalisuran na gyud kayo i-fight ni Satan ang mga mature Christian. Tungod kay gahi na kayo sila matintal, gahi na kayo sila drag pangadto sa mga daang pagkatao. It is hard for Satan to tempt us to put on the old nature again. Why? Because
enjoy the new nature. We enjoy really the new garment in Christ, the new nature in Christ. We really enjoy this new life in Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. This coming Sunday, God willing, dili na ko atakihon, we will start the in-depth study of the Scripture. Uh, I'm, I'm, appealing. I'm appealing to you to plan it, to attend, because this is a very important session. Kay ang mga lalumlang og kahibalo sa Ginoo mauray makalahutay sa panahon sa kalisdanan og mga challenges. May I repeat, ang mga lalom og pagpakahibalo sa Ginoo mao'y mga magtutuo nga mulahutay bisan pa sa katapusan taliwala sa mga hagit ug pagsulay. Mao na siya. Ug ang paagi nga mulalom lang ta diha sa Ginoo, paladman pud nato ang atong pagtuon sa iyang mga pulo. Let us dig deeper and deeper into the Word of God as we continue to study. Matod pa ni Pablo, you are no longer fit for the elementary lessons, just like salvation, water baptism, and so on. You are supposed to learn the deeper doctrines in the Bible, in the teachings of Jesus Christ. So even Paul knows the dynamic of learning, the dynamic of our knowledge, because our knowledge about God is powerful. In fact, in John 17:3, it says that, and this is life eternal, that you may know Him, the only true God, and Jesus Christ, whom He sent. Where did we get our eternal life? We got it by knowing Him, the only true God. Knowing Him, the only true God, has nothing to do with cognitive knowledge, with our, secular knowledge. This kind of knowledge is relational knowledge. A relational knowledge is a knowledge in person. Because relational knowledge is a product of accepting the person of Christ into our heart as our Savior and Lord. Praise God. So, ako lang mong gipatilaw na this is now the intention of this month series, that we will go deeper in our theology about the Word of God. So, panimba mo tanan, I want to see you in the church this Sunday, and let us enjoy together the Word of God. Amen. Let's pray. Thank you, Lord, for your Word. Thank you, God, that it is within our power to put off the old nature and put on the new nature in Christ. Thank you, God, hallelujah, that we are admonished to really allow the Word of God dwell in our hearts richly. And by allowing it, Lord God, we will, of course, preserve a spacious place in our hearts only for your Word, because your Word is quick and powerful and sharper than two-edged sword. Thank you, Lord, that even though your Word is full of mystery, but we have the Holy Spirit who is able to help us understand your Word. Thank you for the people who are willing and decisive to study your Word. Thank you, Lord, that this video lesson will find and trigger interest from the listeners and viewers of this video. Thank you, Lord, for the Labangon family.
Thank you for the protection that you have given upon them, even provision, even healing, and even, God, everything that they need. And as they go out and coming in, every day, God, all their whereabouts, Lord, they will always be under the canopy of your protection and blessing. I rebuke all the works of the enemy against their lives in the name of Jesus, in the name of Jesus of Nazareth. And let there be an abundant blessing, material blessing, even relational blessing, Lord God, and spiritual appetite. Lord, let it be that every one of them will feel the spiritual hunger and thirst of your word, Lord God. During this last day, Lord God, hallelujah. On this, only those who are hunger and thirst of your word, hallelujah, will have the capacity to grow and grow deeper, oh Lord, being rooted in the relationship with Christ. Bless everyone. Bless every viewer of this video. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. God bless you all. Kita ta sa Domingo. Amen.